بالنسبه للعاصمه الكوميونيتي ستوري تبعوا فينا دونك اليوم كالعاده عندنا انترفيوكم على كتبي عندنا deux invités spéciaux باش يحكيو لنا على des projets très innovants qui sont dans l'air du temps donc on va introduire les invités بتاعنا اليوم Amira ou Inès. مرحبا بكم. Merci pour l'invitation. Donc, c'est-à-dire تقدموا روحكم Amira وبعد Inès. Voilà, donc Amira Chanour, je suis la CEO de la société Actigrapes, connue par son produit Cibex qui s'est lancé récemment sur le marché. Voilà. Et Inès Hamida, alors je suis aussi cofondatrice sur la société Hadoop. Donc nous on a fait la caisse enregistreuse Ultimium, c'est du lait, et c'est enregistreuse sur tablette. Voilà. Donc déjà justement par rapport déjà l'idée d'entreprendre l'idée de projet de façon générale, très jeune comme le fait j'imagine de formation ingénieur dans l'IT, c'est ça? Et je suis formation ingénieur, donc je suis ingénieur en informatique. Et non, justement, je suis plutôt fiscaliste. Voilà, c'est ça le talent d'Achille de beaucoup d'entrepreneurs, ils filent ou ils... Donc, فيش تلاقيتوا انتم مع كجماعة وفيش بديتوا projet نتاعكم الأول déjà? Alors, la société Actigrapes a été fondée par Tahar Mestil en 2011. Elle est connue à partir de la communauté du Android. Un salut à Tahar. Voilà, donc, et toute l'équipe aussi. Toute l'équipe, en plus, je sais que toute l'équipe de... Donc, je connais Tahar de la communauté. On a commencé à travailler ensemble fin 2013. Donc, Actigrapes, il y a l'organisatrice de Droid en Tunisie, qui est le plus grand événement IT en Tunisie, et qui est classé deuxième mondial. Donc, sur les Droid Call, voilà. Et on l'organise effectivement depuis 2012. Très intéressant. Exactement. Après, là, on a un lot, il n'y avait pas assez de sponsoring. Ah, d'accord. Inch'Allah, on va essayer justement de le faire. Voilà. Donc, Actigrapes, réellement, c'est une start-up qui fait développement web, mobile, etc. Mais elle ne fait pas ça. Voilà. Donc, ça, c'est à part. On a un département de recherche et développement. Là, on travaille sur des solutions innovantes pour résoudre certains problèmes dans certains secteurs. Et là, donc, on a travaillé sur deux produits, principalement Ultimium dans Inès, après, elle va en parler. Et Cibex, qui est le système intelligent pour la vérification intelligente. Donc, le projet, quand on est sur la phase prototype, voilà, là on a un produit qui est à peu près fini, on le met dans une spin-off. Exactement. Et là, je suis à Actigrapes. Donc, IT, c'est information technologie. Et Grapes, c'est la branche sur la principale, fait des spin-offs. Donc, voilà. Donc, c'est la société mère qui a créé des autres spin-offs. Là où Hadoum, Cibex, Inch'Allah, pour bientôt. Voilà. D'accord. Donc, on trouve ces trois entreprises, c'est bien, c'est très bien, on est comme initiative. Donc, je vais vous en détail déjà le projet interne l'Ouleni déjà les B2B. C'est quoi Ultimium? Je je sais que quand moi j'avais déjà sur ce ministère qui ont des parapharmacies ou d'autres projets qui peuvent être intéressés par ce projet-là. C'est quoi Ultimium? Je vais c'est quoi? Alors, Ultimium c'est un système de gestion et d'encaissement destiné à tous les commerçants. Donc, peu importe si un secteur, on vise les petits commerçants. Quand on dit commerçant, on parle de pâtisserie, boutique de chaussures, de vêtements, des parapharmacies, des cafés, salons de thé et tout ça. Donc, il s'agit de quoi? Donc, c'est une application, موجودة في Google Play, ربطها من Google Play, qui s'appelle gratuite. Donc, ربطها من Google Play, c'est Ultimium. Vous avez aussi 14 jours donc, pour la tester gratuitement. Et cette caisse, donc, elle s'installe, l'application elle s'installe sur une tablette Android. Donc, فيها la caisse, j'ai donc la gestion des clients. Quand on dit client, donc femme les statistiques sur tous les clients, les passagers
لي بوان دو فيديليتي نتاعهم شنو اكثر حاجات ياخذوا معناتها ياخذوهم من عندك اكثر On dit les habitudes, les données qu'on collecte par les cartes de fidélité, ils sont informatisés. Exactement. Tous les tickets نتاعهم, donc les factures aussi, donc à tout moment, donc تنجم ترجع وتشوفوا وتخرج les tickets, voilà, les stats et tout ça. La gestion aussi les fournisseurs, stock ZEDA, ou l'approvisionnement effectivement. Donc tout ça, موجود dans un seul outil اللي هو cette tablette là. Et à part l'application mobile, à part l'application mobile, donc on a aussi une plateforme web qui est basée sur le cloud. Donc commerçant moule on va dire, donc ينجم حتى كي هو مش موجود في المحل بتاعو à distance يحل une page web avec son login et son mot de passe et il accède à distance, il peut voir شنو قاعد يصير, شنو الفونت, شنو الستوك بتاعو, c'est tout ça. D'accord. Il peut tout gérer à distance. Donc هي تو تتبع الابليكاسيون وحدها تتبع معها تابلت ولسه تو يحب اكثر انفورماسيون. Alors, donc l'abonnement Ultimium, il est à 40 dinars par mois et on offre aussi pour l'abonnement annuel 2 mois gratuit, donc qui vaut voilà, avec 14 jours bien sûr de période d'essai. On a fait aussi donc des partenariats avec les distributeurs de matériel informatique qui mettent des discounts tunisiennes. C'est bien. Oui. Voilà, donc pour montrer effectivement la solution Ultimium. Donc vous m'avez bien les tablettes, les supports, donc on l'a fait aussi avec un fournisseur, on l'a conçu pour Ultimium. Et donc vous m'avez bien comme le matériel, les tablettes, l'imprimante, le tiroir caisse. On ajoute aussi donc notre abonnement et voilà, j'ai des discounts et tunisiennes. Voilà. Donc انا تو باش نزيد نبسط لكم اكثر المعلومه تو بالنسبه لإلتيميوم. دونك إلتيميوم حسب معناها حسب ما فسرت لنا تو ديجا مدام ايناس. دونك انت كي تاخذ إلتيميوم هذيا هي تقيد لك من داخل الابليكاسيون هذيك تقدر محطوطه لك على التابلت، تقيد لك شنو بعت، شنو دخلت لك سلعه، شنو تنجم تخرج منها فاتورات، اذا تربطها انت بوحده تخرج تيكيات. نجم زاده تعرف بها حاجه ياسر مهمه اللي انت شنو حاجه اكثر حاجه يحبوها الكليونات واللي انت تنجم تخدم عليها اكثر. مثلا يولي ان برودوي تخرج منه بليزيور فاريتي بليزيور سنتور مثلا مثلا حاجه تكبر فيها شويه في السيكتور في البرودوي هذاك يعاونك تعرف انت شنو الكونسوماتور شنو يحب وشنو ما يحبش. وزيد انت هذاك يخليك ما تبداش ديما انت في الحانوت، ديما حتنجم تشوف حتى ا ديستونس، خاطر كيما قالت لك تو هي موجوده في التابلت باش هو مثلا يكتب كل مره على التابلت شنو يتباع شنو يشري هكا. اما زاده انت عندك بلاتفورم على الويب نجم انت الكيسير نتاعك تبدا بالبيعان والشيان انت تشوف ديجا من الاورديناتور نتاعك حسب اللوجيسيال هذاك تكونيكتي بيه انت من الدار حتى من الدار وانت تبدا قاعد تشوف شنو يدخل شنو يخرج سلعه بيعان ابيتود كليون. دونك حاجه سامبل وسهله. ابليكاسيون بيان سور 100% تونيزيان عملوها اون ايكيب تونيزيان دو ديفلوبور. دونك حاجه باهيه حاجه تشرف برشا. دونك وكيما قلت لكم تنجم موجوده على فما d'autres points de vente. Il la propose بخلافهم هما en complément مع فقط تشريو الابليكاسيون الحالة تنجم تشريوها معها التابلت نتاعها ويبداو باك كامل عند لي سيت اللي هما يبيعوا على جمهورية كاملة معروفين كيما تي ديسكونت وتونيزيانات. دونك ils sont présents sur toute la Tunisie يبيعوا لك وين تحب انت. دونك il y a pas mieux معناها exactement. Voilà. Ça ne s'arrête pas là, d'autres caractéristiques. Exactement. Justement, donc nous on a travaillé justement sur le cashless. Le cashless, en fait, la banque centrale l'IMI, elle pousse vers le cashless. C'est quoi le cashless? C'est le fait de payer sans argent. C'est peut-être un commerçant. Les choses, qui fait. Donc nous on a fait deux partenariats. Donc le partenariat nous l'a emmené à Mobicash, à Olido. Donc Olido, on a intégré Mobicash et un client qui a un compte Mobicash, il peut effectivement y utiliser les commerçants qui ont un Ultimium ou voilà, il faut le faire sans cash, donc mes comptes bancaires qui ont utilisé tout le compte
du commerçant. On a fait aussi un partenariat ZEDA avec la Poste tunisienne. On a intégré tous les services financiers de la Poste, mais donc le paiement du commerçant. Et donc, qui m'a dit donc chez le client, les commerçants des DECA, il y a donc une caisse multimédia. Et tout ça, en fait, juste pour vous dire que le commerçant n'a pas besoin de matériel supplémentaire, de TPE, de quoi que ce soit. La transaction, exactement, en fait, on a fait l'intégration techniquement, on fait le caisse, باش تستعمل حتى TPE ولا أي matériel آخر. Donc la transaction تتعدى effectivement من الكليون من الكونت du client, Dinar, حتى le commerçant. Aussi, à part le paiement commerçant, aussi l'intégration par le retail, c'est-à-dire انا عندي فاتوره نتاع ستيك ولا سناك ولا اللي هو نجم نمشي للحانوت ولا قهوه نعمل قهوه عند كليون كوميرسون دو سينيور نجم نخلص غاديك مي فاكتور نجم نعمل في لا ريشارج دو دينار surtout pour les il s'agit في تونس عندنا 1000 مليون plutôt مليون كارت اكتيف دينار effectivement. Donc les canaliser et être à proximité du customer final. Exactement. ما يقعدش يشد الصف que ce soit في ستيك ولا حتى في البورصة باش يشارجي الكارت نتاعو ولا باش يعمل ترانسفير لحد آخر. Donc il peut faire ça à un commerçant. C'est grand, c'est grandiose. J'aime bien le fait que vous avez centralisé beaucoup de savoir-faire de دونك باش نزيد نبسط المعلومه للناس تخيل الناس اللي تابعوا فينا دونك زاد تم الالتيميوم elle vous offre معايا la possibilité باش تخلصوا الفاتورات نتاعكم باش تعملوا ترانزاكسيون باش تشريوا دينار تحطوا دينار حتى في التليفون نتاعكم اترافير سيت حتى ابليكاسيون هذيا وهذيا سورتو بالنسبه للكوميرسون تصحهم على خاطر ما يحبوش يضيعوا وقتهم في خاص يخلصوا الفاتورات يحبوا معناها ديما يهاو البيزنس نتاعهم يكبروا البيزنس نتاعهم دونك هذه فرصه ليكم انتوما باش تقدروا الوقت زاده حتى من الكوتي هذا حتى من خلاص الفاتورات دونك سي تري تري بيل انيسياتيف اللي خدموها مع البنك سنترال بلوتينيوم برافو بور انيسياتيف اينيس جوست باش نزيدك حاجه مشكل الكوميرسون حتى شخص عادي يمشي يشرب قهوه بكره ينجم يخلص فاتورات فوالا معناها حتى ما يقعدش يمشي للبورصه ولا ستيك ولا سنه ولا اللي هو باش يخلص دونك هو قاعد مثلا يعمل قهوه ولا ياكل في البيتزا تاعو على البيتزاريه ولا اللي هو ويخلص فاتوره دونك انت تنجم تشرب قهوه تاكل البيتزا وبعد ترانسفر مرة الفاتوره من غير ما تتعدى للسونيت Donc on a fait le grandiose, je suis parti au deuxième. Voilà, j'ai un deuxième bébé parmi Antigap, c'est l'Ocibex. Exactement. Voilà. Cibex, c'est un système intelligent pour une agriculture intelligente. Nous, on a commencé par l'irrigation. Je vais donner des chiffres. Je vais aller chez lui, on se concentre à l'irrigation. احنا في تونس on est classé premier voilà, sur le Nord-Afrique, sur l'Afrique et deuxième par rapport à la Middle East. Et on risque de perdre jusqu'à 83% de nos ressources en eau d'ici 2040. Et quand on dit 2040 c'est demain, c'est pas maintenant, c'est exactement. Et 83% c'est pas peu. C'est plus que 50%, plus que la moitié. Mondialement. Et ça, c'est un problème mondial. Mondialement, l'agriculture, elle consomme 70% de ressources en eau qu'on a à l'échelle mondiale. Et de ces 70%, on a 60% qui oui, c'est des démos, on est n'importe quoi. Voilà. Soit pour surutilisation, ou elle a des fuites partout, on ne peut pas les détecter par les systèmes qui sont utilisés par les agriculteurs. Donc, on a la force technologique, on a le savoir-faire technologique. Nous, côté technologie, etc. On est dans l'ère du l'IoT, Internet of Things, tout ce qui est Big Data, tout ce qui est, ça c'est des termes très technologiques, voilà, mais qui sont très 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 efficaces. Donc l'IoT ou l'agriculture peut être le cas possible. Le mariage peut exister.
Voilà. C'est-à-dire l'agriculture informatisée, tout simplement. Digitalisée. Intelligente. Donc, question avec le système, donc il est basé sur des stations de capteurs. Déjà, quand il fallait des capteurs, les stations, elles sont des cartes embarquées, des circuits embarqués qu'on a fait qui a intégré de A jusqu'à Z, jusqu'à la programmation au niveau de microcontrôleurs, et jusqu'à la conception et le packaging, etc. Donc, on a conçu le système LR, on a des capteurs hors sol et sous-sol, qui m'a capteur de température, humidité sous-sol, électroconductivité, pH, etc. On collecte les données en temps réel, on plante la station etc. On collecte les données, on les traite selon des algorithmes que l'humain a des labs de recherche et développement de l'agriculture qui nous supportent là-dessus, et on envoie l'action nécessaire à d'autres stations pour actionner ou désactionner l'équipement qui a les électrovagues, les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Bien sûr, on a une application mobile, là où le falaih il peut suivre les situations de la ferme نتاعو شنو تحرك شنو نسكر سي كوا شنو صاير بالضبط معناها par rapport للفريق نتاعو et puis donc هذايا تاع solution on l'a lancé donc ça fait عام on a testé sur des sites pilotes de Tunis parce qu'on ne peut pas lancer un produit sans être sûr des résultats et ce qu'on est sûr exactement donc ce qu'on est sûr maintenant les humains on peut faire on est théoriquement ce qui est recommandé, ce qui est calculé par l'agriculture de précision, on peut faire des économies d'eau jusqu'à 30%, d'augmenter la production agricole en termes de quantité et de qualité de 20%, et aussi de Shalab et ce souci de l'irrigation. Il a une application, un système qui est autonome, qui peut contrôler à distance. Donc 60% de son temps, il sera focalisé sur le business interne ou la cuisine, la cuisine par des partenaires, etc. Voilà. voilà. Donc الحاجة هي لبرشا باش هي تتمثل في محطات استشعار باش يديتكتيو العوامل اللي تتبدل نتاع الحرارة والطقس في المناخ ويعطيو لاكسيون فوالا مهما كانت الزراعة نتاعك تنجم تربح برشا وقت توصل حتى 60% من الوقت نتاعك تعمل فيه الكوميونيتي نتاعك وهي هذاك يخليك حتى تصير مثلا فيديو تشغلها اذا هما حلوا الخدامه نتاعك بين فان ولا ما حلوش فان اخرى تفيق بالحاجه مش لازم تكون انت كفلاح تبدا ديما موجود غاديك في الارض خاطر هذا يعطيك لي زانفورماسيون شنو معناها النبته وين وصلت شنو تستحق شنو ما تستحقش وشنو نزيدوها ماء شنو ما نزيدوهاش ماء كل شيء يجيك سو فورم معناها جداول دي كور وانت تعطيك لي زانفورماسيون حاجه سامبليفي حاجه سهله تنجم تتبعها عن بعد من غير ما تبدا ديما في الثانيه تبدا متهني على الثانيه نتاعك وتنجم تربحك حتى ايكونومي نتاع 30% معناها 30% مي تطلع ربحه حسب لي زيتود اللي عملوهم سو كي فريمون تري تري بيان وهذا يعاوننا بالنسبه لنا نحن بيسكو عندنا بيسكو كما قالوا معناها في عام 2040 83% من الماء نتاعنا معناها باش ينقص على الاخر وهذا يعاوننا باش نربحوا باش ما نستعملوش برشا ماء ونربحوا برشا ماء وسي اون سوليسيون تري تري انتريسونت فوالا ونخليو معناها تونس مزيانه لاولادنا فوالا دونك توا باش نتعداو ونشوفوا l'application اكثر en détail. Alors, donc, l'interface de la caisse, on peut avoir une infinité d'articles ou une infinité de familles d'articles. On peut avoir aussi des sous-familles. هوني عنا قد ما تنزل هوني على l'article قد ما يجيك هوني في البارتي نتاع التيكي. هوني pour modifier par exemple un article, donc on peut ajouter une remise, la quantité, on valide. Je peux mettre ce ticket au nom d'un client. Par exemple pour la fidélité effectivement et pour traquer justement donc je peux payer soit en espèces par exemple 65 dinars rajalo alfin et là normalement on n'a pas ici une imprimante normalement ticket ou il tiroir caisse qui m'a zedahuni on peut aussi faire un paiement multiple que ce soit par chèque, ticket repas, dinar, on a aussi donc dinar de la poste. Par exemple, je peux mettre 20 dinars houni je dis n'importe quoi en espèces et je rajoute houni ajouter 10 dinars. Par exemple, en ticket repas, il y a 12 dinars par exemple.
je peux donc les rendre un contreband ou donc le ticket فيه التوتال ومعاه لوحده اخرى نتاع كونتربون. يقرا حساب حتى تيكي ريستو سي بيان. Exactement. وهوني on n'a pas que justement la caisse à carreaux, on a toute la gestion اللي يستحق لها le commerçant. Donc منها هوني Ultipos وهوني la gestion des clients. Donc la gestion des clients كيف نرجعوا نشوفوا مثلا عليا بن علي اللي قبيله عملنا عليها التيكي. دونك وين نشوفوا قداش عملت معنا شيفر دافير، قداش عملنا لها ريميز، كان عندها دي بوين دو فيديليتي، قداش سولدا كريدي نتاعها، موين دو تيكي اللي تشري تقديم عنا. هوني لو شيفر دافير بارابور موا بريسيدون. هوني شنو اكثر حاجات اللي تقضيهم لا كليونت اون تيرم اون ارتيكل اي اون فامي. وعندنا هوني لافيش نتاعها اللي فيها دونك نيميرو دو تليفون، لانيفرسير زاد نتاعها كوم سا اون بو لا فيديليزي اوسي. عندنا لي فاكتور نتاعها الكل. دونك quand on maintient quand on appuie على الفاكتور تنزل هوني تلقى لي تيكي وشنو اللي تحط في وسط التيكي. عندنا زاد كيف لي بون دو ليفريزون تنزل عليه تلقى شنو تحط في التيكي هذاك. عندنا اوسي لا ليست دي فورنيسور، عندنا دونك لافيش نتاعهم وشنو هبطوا لنا سلعه كيما هذوما باغ اكزومبل شنو هبطوا لنا سلعه هكا. عندنا لي زارتيكل، on peut avoir une infinité d'articles. Mais les articles, on peut donc prendre en photo l'article de la tablette ou elle qui est dans la galerie. Et là, on a la liste, enfin les détails par rapport à cet article-là. On peut donc avoir donc une infinité aussi de familles où تلقى ديما كل famille شنو les articles اللي في وسطها. وهنا le stock actuel donc اللي عندنا تو موجود في البوتيك ولا في الكوميرس، وكيف نلقاو هكا روج يعني il est en défaut ولا زيرو الا il est négatif. donc كيما كيف زاد تنزل عليه تلقى le détail كيف. هوني on a le mouvement de stock aussi. Alors le mouvement de stock يعني شنو اللي دخل وشنو اللي خرج. كاين اكزاكتومون كاين خرجنا دونك دي تيكي دونك فما سلعه خرجت، وكاين عملنا ابروفيزيونمون دونك باش تدخل لنا انتري اللي هو هوني لابروفيزيونمون باش ندخلوا سلعه نختاروا شكون فورنيسور باغ اكزومبل هنا جو دي نابورت كوا. وهوني اون ا لي زارتيكل اللي اون روج اللي هما معناتها ناقصين كو سوا في الزيرو ولا ناقص، والبلون زاد كيف فيه معناتها فيه. Journée en cours, on a les caissiers, les cadiniers. On peut avoir une liste de caissiers. On peut avoir plusieurs caisses في نفس المحل. Et le stock aussi, il est synchronisé بين les caissiers الكل. معناتها كان نقص عند حد كان حد خرج سلعة باش ينقص اوتوماتيكمون زاد عند الاخرين. دونك هوني عندنا شنو عمل الكيسي هذايا، شنو باع، شنو خذا، شنو باش بدا الفون دو كيس نتاعو، كان عمل دي ريميز اي تو سا وباش خلص، وشنو لي زارتيكل اللي تباعوا en article et en famille. On a plus de détails, les paiements entrés, les paiements sortis, les factures qui ont des factures, des banques de livraison, les tickets de caisse, on a les avoirs et les retours. Il clôture la journée qui manque le Z. Une fois on a clôturé, on a l'historique des ventes. L'historique des ventes, les sessions, les sacros, ونجمو نلقاو زاده فيهم لي ستاتيستيك القدم. دونك عندنا لي جو سامحني. الوغ عندنا ليستوريك دي فونت قلناها باش توصل ليا. لي رابور ستاتيستيك كيف زاده لي رابور ستاتيستيك هون يقول لك موين دو تيكي وزاد عندك الموين دو شيفر دافير بارابور au mois précédent. قداش à peu près le nombre de tickets اللي تعملوا. عندك هوني surtout les récapitulatifs des ventes par article، شنو اكثر لي زارتيكل اللي قاعدين يخرجوا لك وشنو اللي اقل ما يخرجوا لكش برشا. اللي ما يخرجوا لكش نجم تعمل فيهم بروموشن باغ اكزومبل.
هوني عندنا لي par article et par famille. Donc تقول famille هذه par exemple مش قاعدة تخرج برشا نعمل فيها remise ولا هذيا زيدا je peux prendre une décision pour faire ça. هوني عندنا tout ce qui est configuration. On peut configurer pas mal d'imprimantes. Une infinité d'imprimantes par exemple quand il s'agit de pizzeria ou la haja. Donc on a l'imprimante qui est principale ou on a l'imprimante اللي عند اللي باش يحضر البيتزا et tout ça par exemple ou les plats ou les هو. Voilà, donc on peut avoir plusieurs imprimantes ou on peut les personnaliser. C'est bien, c'est bien. À part Hedia, effectivement, comme on dit, comme il y a la plateforme qui est synchronisée en temps réel avec donc la caisse enregistreuse ou la caisse aussi, elle fonctionne en offline zeda, مش كان online لكهو. Donc حتى كان قصت عليهم الكونيكسيون يقعدوا يخدموا quand même. C'est bien, c'est très intéressant. Donc, le mot de la fin, Inès, Samir, pour les jeunes promoteurs, que ce soit finalement de Tarlaïti, il est peut-être une liaison évidente, puis le mariage, puis l'agriculture relative. Un mot pour la jeunesse, bien, je vais rappeler comment donc أنا بالنسبة لي je vois que اليوم la technologie n'est plus un choix. Tous on est في الديركسيون médicale, donc c'est une obligation. La technologie توجدت باش تعاوننا احنا باش تسهل حياتنا باش تنظم des secteurs باش تحسن la performance de quelques secteurs. Donc il faut l'accepter bien sûr, il faut utiliser le côté positif. هذا يقولوا التكنولوجيا ذو حدين. Donc احنا في intégration نقدر نستعمل حد باهي باش نعملوا. Exactement. Donc voilà, essayez de s'ouvrir à ce monde-là. Certainement, vous aurez que d'avantages, que du valeur ajoutée pour votre business, pour ce que vous faites. Voilà, donc le mot de la fin, Inès. Alors, je voulais juste en fait encourager les femmes entrepreneurs à entreprendre. معناتها مشكل اللي تنجم انت معناتها تجي avec une solution وتحلها وتنفع يعني بلادك وحتى مش كان بلادك حتى على l'échelle internationale. Faut juste persévérer, surtout persévérer pour réussir. الناس الكل تطيح وتقوم mais voilà pour arriver, Inch'Allah, faut vraiment persévérer.